ассалому алайкум. Ин барнома Kit Show ва бо шумо ман Баҳоваддинхон Ҳоҷиев, сарпарастони барнома ширкати Файзи Расул, кодекистони Арча ва ширкати Spay. ҳамкори барнома Фотозона Эванте. Ассалому алайкум. Шумо нозми? Дурустми шумо? Самтиё чиқе? Зӯр. Настроениҳо? Зӯр. Kit Show би настроени зӯр ком дидме? Заряжем имрӯз? Або номтон баланка гӯй чӣ кени або? Муҳаммад Муртазо. Чанд соле? 5 сола. Пага 6 сола мешам. Пага? Ёхти, пага день рождения? Я рӯз пеш падарки чӣ зӯриш дасте, ҳа? Гап нест. Шумоям майски дехебе? Май ба день рождения? Манам май. Ҳардуам май будем. Яъни ман гузашт уже. Ман пага мегузарам. Шумо пага мегузарад. Чӣ тайёрё кун? Зӯр. Зӯрми? Тизие кун плано. Хиёлтон ҳама тизие биёранд, тизие падаркои пойдосид. Не, чи не. Ҳозир ҳеч не, а? Або пага биёранд сони, а? Маълум мешавад. Гап нест. Ҳамин шумо барои настроениятон зӯр шудан чо кидан такор? Чи не? Падарки додан такор ба? Не. Баъзе якон одамо ҳайку бенастроение мегадан. Рӯз дороз қош қавоқ чикадагӣ мехи. Ҳама мебинид шумо ҳам хе одамое? Ҳая ҳам хе одамо. Барои мо настроениашон зӯр ка гашта як маслиҳат дид. Мана шумо бо ин чеҳракушодӣ, а? Хандон рӯшти гаштанишон чо ка гардан ҳамо? Ханда ка кардам. Ханда ка гардан, а? Хурсанд шуде? Ду рӯз дунё, а? Тӯрими? Яъни шумо чӣ хел настроениятон ҳар рӯз нақс? Ҳеҷ чиз зиқ намешидме? Ягон ӯи хаёли вай нест. Зиққӣ. Баногар агар зиққӣ ҳам шуда монад, шумо хе хандака мегардидан сиёх. Ягон бор хе шудме? Ягон бор зиқ шуда ҳамин хандака руска гаштидме? Кай хе шуд? Хештиги ненеки. Хештиги не. Дурӯғ гуфтидде? Уман дурӯғ мегӯедми шумо? Не. Ягон бор ягон чиз руска дидме? А хонангоҳ? Не. Ягон бор дурӯғ гуфтидтон не? Не. Фақат ростши мегӯед. Агар ҳамун чиз айбитон бошад чи? Сеям ростши мегӯедми? Айбон нест. Айбитон нест. Ман худтон бо уверин шумо. Гап нест. Ахтиргитон шумо мехивем? Сах уверин. Мактаб меридми, десадми? Десад мерам. Пага мактаб мерам. Пага мактабе. Пага шумо 7 сола мешавед, уша амсол мактаб аз сентябр. Хайр десад соне. Дести ёд мекунидми? Умман. Умман. Ёд намекунед. Мактаба пойдосидми прям? Вале мактаби ҳам хел нешавад соне? Не. Зӯр. Мактаби нағз дид, тайёр дидос ки бошиду пойдос ки бошид нағз. Соин баҳоҳои чанд ки мехонид? 5 ки. 5 ки. Калон шуд ким мешид шумо? Духтури дандон. Духтури дандон? Аниқ уже? Дига хел специалисто дакор не? Чӯ именно дандон кун? Хел дандон. Духтури. Ягон кас духтури дандон мехонад готон? Не, ҳеҷ ки не, ман мешам. Якта худтон мешид? Дандонои ҳама хешҳои хонагоҳи дуруст ки мегардид? Зӯр. Худтонам духтури дандон мӯл меридме? Кай рафтед? 6 сола шам ман блогер мешам. Чӣ мешид? Блогер. Блогер? Пеш аз духтури дандон шудан блогер шудан накорне? Духтури дандон намешам. Намешид? Яздун бозӣ вай шуд, дига шуд? Чӯ ябро дига шуд? Ҳамт. Шумо мӯли нав ки месид мехе? Ябро? Бо ким шуда мехоҳед? Блогерми каналаш Муртаз Теҷе. Муртаз Теҷе? Уже сохта тайёр ки мондаги шумо? Дар бор зега мезинид инҷо? Чо мекунед? Муртазо Теҷе. Моши мефурӯшам. Моши мефурӯшед? Охте. Дар бори мошино гуфта метидде? Мошино медонидми шумо? Яъне якта ман пешам фурӯшидчи ягон мошини дар бораш гуфте? Ман гӯш кунам чи? Ассалому алайкум, канали Муртаз Теҷе.
BMW motorlar manche du gamla tezim. Ganda tez mibrovat. Yani gaza zevkini meparat. Gandis bu dalchi go'yd, men ma'qul shudos. Men bexaram mashinasi hozir. Salonlash chiqay. Salonlar siyah. Koja. Koza Yo siyah. materialmi? Ne siyah. Коробка. Avtomat. Avtomat. Tak, salon rangash. Ranga siyah. Siyo. Diskash chiqay. Diska zıraş. Diskash zo'rash. Ashul zemi xonadi va diskash. Eşeli zıroşe. Ashul zo'roshi. Gandis. Botzeshi guftam dakor. Şu tamam. Elektropaket, elektroelze o'shaku bu. Chiqay anchmo. Yo ruchnoymi? G'ijig. Uçna. Ruchnoy. Chiqay kim peshad? Daraş mekşat. Darash xudosh mekashad. Oyni chiqay kim peshad ruchnoy? Knopkaşa. Knopkashi. Tamam. Champula ku in moshin. Azor. 1000 ze. Azor son. 1000 so'm. Kujon davay moshin joshi go'yid. Emganda. Ovadagi. Ovadagimi? Shu tamam xaridim. Mal. Mayli. Dokument nomi shmondimi? Nomi kimanda? Nami dedi hocam. Hozir moshin dadotor men froxtida 1000 be. Dadotor kursimi ein chiz? Yo rozimi 1000 be dodam be? Ha. Yo $1000 mi? Azor son. 1000 so'm. Men harakat qildim dadotom counter bu foyda sharafdi. Ne shud. Shud moshin mefroshidi xib shmo. Ma'qulda ham ko'rishmoqda. Ha. Shmo kim dedi xilag moshin mefroshdi kishididki? Amxi xudam shno. Hamxi xudton shudid. Xo'p dedidmi? Ne öykram. Öykadid gapnis, молодец. Hem sonra go'yt, pisachok giri kadnash mumkinmi? Ne? Giri kadnash mumkin. Chuya? Hamta. Madak bachi giri mumkin ya ko. Ne? Doktor bachichi. Doktor bahçe mümkün. Mumkin. Kalonovichi. Kalonu ne? Yegan bu degmiş mu kalono giri kadegshi? Ne? Ne ya? Kalono mumkin ne? Ne? Ama obichim agjo obchmanda hay go'yto. O biçmem. Ayo amxi. Anam çimşan baş. Agjo mi biyotam? Agjo hay janda. Amxi dün içmanda o baydı. Ha. Amxi dün içmanda o bay. Eğer ofta boşa da açım o mefrod. Ob ne mefrod mi yo mefrod mi? Mefrod. Oftob be xush nemishadmi ob? Ne? Ne, o baş hay. Veçni. Ve agjo mi biyotam jo ob? Amince Atagaş. Atagash. Gabli. Shmo ku doktor dandon meshitku. Bu nastar medondan. Panshanbe ve bozuru panshanbe medondan. Ha. Cham pul kirevit. Yag mahar ro'zg'orton budmeshad. Xarid qilib metonid yag mahar ro'zg'or. Ha. Cham pul. Azor. 1000 so'm. Yag mahar ro'zg'ori budkirme bit. O'z dadoton shunagi сразу 1000 metiyande. Kani yag rafti savdoki grom biochevdi. Savdoki metonid. Kudameo. Ha? Kudameo. Zemevit. Blogger şuda meo. خودتون بلاگر شده 1000 کار کرده خرید که میبید یکم خودتون خرید که اومدید میشه Ha. که Elçam var makarena. اشیاتی عکسی خودتون Ne aksi tojno. عکسی داداشم کار نیست خرید کسی داداتون های ها بهتره همین پسر بچه ها سانی گوید یک مسئله تان دکار همین زن گیرد می یا ماشین گیرد می Moşin. ماشین گیرد ماشین ویگیدن تر می چوه Zurdar moşin. اتش به زور ماشین David'in aşbe. داودنش به تیز می دعوت ده زنگ نمی دعوت میش ندخت خانه به خیلی ماشین گیرد شما ماشین میگیرید نه؟ کم نیست چند سال تا چند سالی زن گرفتنش دکاریم بچه ها بیایید Ayda salı. 18 ساله تا چنه To
تا 29. تا 29. 30 شود ادا. سراغش گذشت. گفته نمیتونه. Значит, аж تا 29. چون مادکا sonra گوید کال میشه مویاشان تیز میریزه. این مینه مادکا. این مینه مادکا. سرشت این مش میریزه. سرش شون میریزه. یعنی باز که نشون هم میریزه. هم چوه چیزی مادکا میگو اوی خیالی. بعضیو هاش برافته بیاد کال میکنه. ها. Bu sabah boş değil böyle. باش امو ریختم. Amur reklam. Çam میکنه اگه چیز مول öyle میکنم یا مادکا. چیزی öyle میکنم. از مامان که مادکای دیگه روزه میکنم. یعنی مو مویاشان همشان های گوید نه. من شما گوید وقتی تحفه تایر کردی. تحفه. من جانده این دنی یاشکی سیونده. تحفه های. کیلو من که می سوال جواب نه است کردی تو. دنی می تحفه کشیده من شما میتیم. اگه ها گوید. نه گوید یogurt میتیم. دنی انسان که شما اینترس نمی؟ چیزی باشد؟ نه که خفه نشده گرام میبرید. اگه من هم دنیش نمیدونم. اگه کارگرها بچه‌ها زیاد تایر کردی. اگه بینیم می؟ تا کوزیده هیچ چیزی ناقص چیزی بمزه شما بمزه خوراک می؟ چی دو بمزه میخورید می؟ این وقتی ایول آگوش شده که وقتی زی میپزد؟ نمیدونید؟ اوما شما چیزایی زی میگوید؟ تربوز بخشتو همین؟ تربوز میخورید؟ از تربوز برای آدمی همی حیران میشید؟ چه گونجان دید میگوید آبا؟ نه تربوز نه. زیخ نمیشید میگیرم؟ نه. تاچ نه. یogurt گیرم به تربوز نمیگوید؟ نه. ابا با شانس میتیان شما ülke بینید. نه نگی. چیزی که نباشد خفه نشده گیرم میبرید. شد. او بین نشما. چیزی زنده باشد چی؟ چی؟ به قاپید می؟ بینید. آنچه yürekten zor basam? گیرم چیزی ملایم چه ساله؟ سخت ملایم هم دیو. چی؟ این نمیرم فتاس. یogurt هم میاد. دوشان زیاد که اکو من نمیگم که. خواهد گفته نشان میدم. گرید. گیرم؟ تاچ نه؟ تاچ. شد تمام بله. تون گوی چین زین؟ خربوز. خربوز چه؟ مخول شما به؟ خویدگی می؟ خداکی. این شما به؟ رحمت. با وقت چیستی همه؟ سه. جمع با چیز بدست. نش زین؟ یاگرت. یاگورتی فایز رسول ازلیه بدست. به مزه که. ها. باتی همه؟ بس. بس می؟ تاچ نمی؟ تاچ نه. بیده که این شانتی همه. دوتا گیرم رو بیده کن. باتی همه؟ بس. اکون böyleش هم زیانه؟ کار نیست. شما رحمتای کلام تحفه و خروس همش ما؟ بناگو زیخ نیمه؟ نه. تاچ نمی؟ تاچ نه. این چوی خربوز چه نفتیدin? حیران شدید می؟ اومد زی ökos gidiyor o duruşanda. دوشان کریشکی میریشکی که. Kiriyeşki. چیزی با پلیزین ترداسه. گرنه شما رحمتای کلام منه یک اگه گفتم باشد با گفته خیر خوش کنیم. خیر. ایچی گفتم نیستی؟ نه. شد تمام خیر نمیشه. اگر خواهید که فرزند شما نیز در این برنامه اشتراک کنند پس درخواست خود را با اینستاگرام کیت شو نویسید. سرپرستان برنامه شرکت فایز رسول، کودکستان ارچه و شرکت سپی می باشند. همکار برنامه فوتوزون ایونته.
با شما بودم من بهادین خان حاجیف و این بود برنامه کیت شو. خیر تا بازدید.